دوستان عزیز ما به اینجا آمده رسیدیم برآمدیم من اختراش به اینجا شوارم داروی خرید آمدن سالمون کشیدیم در این ماشین بیرون یخ شونک چی گرفتیم دوستان عزیز چخالی که میبینید ما با خانیمو مشته اینجا مرد کار داشتن ام کارشون رفتن و اجازه داد که دستم بیاین بعد وای کنیم من این سالمون خلیگان دستش کتی هم سوزکش میکشد میگرد دستش طرفی دهنش میبره سوزکش میقپد تو بعد وای میکنم من فرمت چپ پوشیده سالمون چپ چین منم خیلی دوستان عزیز وای امروز ولوگ نیمش هست نیمش نیست تا حالا من ساعت 11 با فکرم وای ولوگ امروز نمیمونم دیننگه تو است برای اون که وای چه کنم памяти телефон нест флешка да память ҳаст аз телефон да память нест ҳамин проблемаи асосии блогерро гӯем проблемаи асосии ман аниқтараш гӯем ин память ҳаст чандта флешка дорам ман ҳама чизоро мегирам да флешка мепартом чтобы телефон памяташ пур нашуд не ки беғарз ҳаминам як влоги 10 минута сохранид намешавад барое ки память нест гуфта сохранить намешад рости гап намедунам чӣ кор кунам влого монтаж мекунам мемонам сохранить намешад чиро удалит кунам дига ягон чиза удалит карда намешад ҳичи нест вообще телефонда ҳичи нест гӯем некем сохранить намешад беҳад бисёр асабонӣ мешавам ки ҳама хеле вай мешавад безеб мешавад خانه روم با حتما حال میکنم امروز سحر کسی خسته سراسیمه سه کودک لباسشون پوشان با خودت با زفترک ایسوسو هم خیلی احوال کتی تا حال خانه نرفتیم خانه رویم با میرسیم کنیم چیکار من جمعمش یک دیگ خامشوربا کردیم ساغال شوربا توبه шурбой необычный вам нимаша мувайшай гуштошай дар он тагидек фақат му роҳакош дай вай сабзи картошкаш ҳам калон вай устуғунаш چی دد کارتشکا وای کدستی؟ این استخوانش در یکون طبق چوبی نگیره نگر در کاسه نمیگنجه. مفتم اشکو شوای میجوشونم اینو ده. مکرون؟ مکرون آیدم برام. هم تو بس هدیه وای آبشو میکشیم. دوستان عزیز چخالی که میبینید من همه جای پلیسوس کدم توزه کدم پریاده کدم همه چیزه من اینجا اکو میخوام ازی پلی آشخانه شویم اینجا شویم من اینجا نیز پلیسوس کدم در پوشم که هوا خنک پلی بالکوم شتن در کار نوشته من گویم بالکوم نه چنگوش نه کودکو آمدن اوره دوستان عزیز من در اینجا میخوام کمی پخلاوا تیار کنم و باوری دارم که هر یک شما رسپت پخلاوا میدونین و فقط که همین من خاطر رسان میکنم که چخیل هسته تا که شما نیز حواسمند شوین پخلاوا تیار کنین در اینجا من الکی 4 دانه زردی تخم رو انداختم سفیدیاشو در اینجا گرفتم سمیتانه راستگاه یک قطعه نمیدونم که چند گرمه و 200 گرم دیگه سلیوشنی масла щедрое خیلی آب کردم شد чтобы تیز شود و разрыхлитель орд میاندازیم انا خیلی من هازیامش تیار کنم با نشان میتیم سیاوش نیلوفر نمیدونم انا خیلی رازبار هسته نیلوفر پلانشت خیلی بلندیدم من نیلوفر سیاوش خیلی پلانشت بلندیدم من جنونا سلمان امروز دوستان عزیز چخیلی که گفتم سلمان دکتر برده بدیم و کمتر سلفا دارد گفتن یک تا دارو نیستان دکشه و هم برای چشمش گب زدیسته من سلمان
барои чашмаш низ як дору нависам додам. Доруша чакондан дар ко ҳол як бор чакондам шуд тамом. Як бори чакондагим да нағз шудак. Хубтараш бо шаб як бори дига чаконам, бо мебинам агар паго нағз шавад ҳичи нашавад агар дига намечаконам чашмаш. Сальмончик е бачаи хулиган. Хазем доруҳоша тиему. Доруша тиям. Гап задистай мана. Ана зури кадистай. Па 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 па. Дӯстони азиз, мана пахлаваи мо тайёр шуд. Пахлава не пирог гӯем беша. Барои он ки болошта як машки чормағз намонд, ма барои ки нафаҳмидам, ма ҳамаи чормағзои шикастаги ҳамаша майда реза кардам ва вақте ки уже хамиратна кардам мондум бо як саати дига чормағз шикандам гуфта нашикастам. Ҳам хел гирифтум, ҳамаша се қабат кардам. Ҳама чормағз мавзоша чӣ хеле ки мебинед қабаташ да андохтаги ҳастам. Беҳадам хел бамазза шудаги ҳаста ки дӯстони азиз, мана чӣ хеле ки мебинем болошта асал молидам. Қабаташ ҳам хеле ман уже як кусокша хӯрдам. Боз мерем чой мехӯрем кӯдакукати. Беҳад бамазза шудаги ҳаста. Дӯстони азиз, шумо низ ҳатман пазен. Ҳози зимистон ҳози ҳам хеле вақт шудаги ҳаста ки хиёлат ки ягон чизакои бамазза пазӣ хӯрда шинӣ. Ана мехел мо инҷа ҷога партем соат 8:30 шуда ва бача чӣ мехоҳад ман намедонам. Сиёш хезен тез кани хез чӣ мехоҳӣ? Ман инҷа да ман ингилема партам. дӯстони азиз, ман ҳам хел одам ҳастам ками перестановка барои ман беҳадам нағз мебинам. Як чиза исм мондан бо чая моҳ пас як ним моҳ паси дига бо маъқул нашавад дига хел мекунам. Ман гӯем ҳам хел як чиза ҷошта намемонам ки иста. Сиёвуш хай рафтем ака. Биё хай гӯем ҳамада. Дӯстони азиз, ҳамин кати влога ба охир расонем. Вай бинан. Бо паго очам насиб иншоаллоҳ мебиён. Паго ман ту мепазем ҳатман бо ҳамаша видео мекунам. Рости гап ман ҳозир ҳаминашда хавотир ҳастам ки ман ин видеои чӣ хел монтаж мекунам ва ҳаракат кардастам ки видео кӯтоҳакак шавад ки то ки ҳамин монтаж кунам сахранид шавад. Асос барои ман ҳамин аст. ҳозир намедонам ака ҳаракат мекунам медарому бо мекобаму бо ягон чизи дигара удалид мекунам ки штоби ҳамин видео сахранид шавад монум. Намедонам ки чӣ кор кунам ҳатто дӯстони азиз. Намехел хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. Ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Хай Сиёвуш хай нагуфтӣ ку? Хай гӯ кани? Манамат намегӯӣ хай? Пага садик мери? О гуфтӣ ки мерам ку? Пеши маълимаш Пеши маълимаш мери? Намери пеши маълимаш? Хе Салмон гиря дорад. Хе пешаш рафтем. Хе ма қанд ма қанд